Diri sa mong dapit uso ang bawping. Para sa ani oh. Oh, para sa ani. Uso na diri sa buwan. Yan na sila programa nga gipasiugda, nagamit sila og isa ka channel. Dayon kung kinsa tong gustong mo appeal sa ilang programa, magpalista lang sa ilaha. Aron inigabot sa schedule nga magprogram na sila, kay bago sila magsugod sa ilang programa, naman sila i-meet call. So pag makapalista ka sa ilaha, matawag ang imong pangalan, so maka-meet call ka. Apan ako wala ko'y plano nga mo appeal sa ilang grupo. Wala ko'y plano nga mo appeal sa ilang programa, kay ngano man dili ko ganahan nga kanang mahibal-an ko nga kanang hinimba ko o kanang hingampo ko. Di ko ganahan nga mahibal-an nga ingon anak ko. O gani na akong sa matag panahon, matag higayon nga kanang nakoy tambungan nga kanang religious program or kanang Thanksgiving. Kung naay mo tana sa kwagasa kumadto, ang akong tubag laag ko nana, mora na akong tubag. Pero asawa sa akong uyuan nagpalista sa ilahang grupo, ni-appeal sa ilang grupo. O to nga sa yang pagpalista, gi-appeal ko niya og palista. Dayon pag pangutana kung unsay akong call sign, sa dihang gisulti na niya nga mao ni akong call sign, wala gidawat, wala gilista nga man. Tungod kay bati kuno kayong paminawon, lain kuno kayong paminawon mang wala gidawat. Halaka kakuyaw. Unsa ka no kung ingon ani ang kiniiya ni Ginoong Hesukristo, unsa ka kung ang himuong basihan ni Ginoong Hesukristo ang pangalan sa tao. Halimbawa karon bati ka og pangalan, o imong pangalan parting batia paminawon, kanang dili kaniya pasahiluon bisa pag unsa ka tarong, bisa pag unsa ka kamaayo, bisa pag unsa ka kabutan, dili kaniya pasahiluon unsa ka ngon ana ang kiniiya ni Ginoong Hesukristo no, parting luuya na to no. So nakaingon ko sa akong kaugalingon ba, luuya jud nila sige sila ingon nga Kristohanon sila, Dios nun sila, pero wala din sila kasunod sa kiniiya ni Ginoong Hesukristo. Wala sila nakasunod sa kiniiya sa Dios. Perti yung layo wala makaingon jud nga perti yung luuyan nila. Ang ako yung ika-advise ani nila unta sa sunod, dili na nila buhaton kung ang ilang tumong mao jud ang pagtabang sa mga tao, pagpahinumdum sa mga tao, o pagtabang sa mga tao aron maluwas bagikan sa pagkaulipon sa sala. So unta dili na nila usbon ang ilang gibuhat katong pagpalista unta sa akong ayaan sa ako nya wala lagi daw tong gibati akong call sign, bati king paminawon. Dili na unta nila usbon kung naa may magpalista sila bisa pag unsa ka bati ang call sign, dapat ilang dawaton kay ang purpose nila, ang ilang tumong pagwali man ka, pagsangyaw man ka sa mayong balita, pagtabang man ka sa mga naulipon sa mga sala, mao man ka ang ilang tumong, kaluwasan man ka sa mga tao. So dapat dili na nila usbon. So ini siya opinion na ako niya. So sorry pod kung sakitan mo kung makakita man ka ning akong mga video kung kinsa man ka nga tiglista. Sorry, pero akong ikaingon sa mo, ayaw nagusbang imong gibuhat. Ayaw pagpili bisa pag unsa ka bati, paminaw ng call sign sa gustong appeal sa inyo ha. Ilista na kay kaluwasan man ka ang inyong tuyo, kaluwasan sa mga tao. So sorry lang pod.